नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत शुअरा बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 51। व माकाना और नहीं है लायक ले बाशरिन किसी बशर के अन युकल्लिमहुल्लाह ये कि कलाम करे उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्ला मगर वाहियन इल्हाम यानी दिल में अलका करके औ या मिन वराए हिजाबिन पर्दे के पीछे से औ या युरसिला वो भेजे रसूलन कोई फरिश्ता फ़यूहिया तो वो वही पहुँचा दे बेज़ नहीं उसके हुक्म से मा यशाओ जो वो चाहता है। इन्नहु बिलाशुबा वो अलीयुन बहुत बुलंद है हकीम नहायत हिकमत वाला। आयत नंबर 52। वकदालिका और इसी तरह औहैना हमने वही की इलैका आपकी तरफ रूहम मिन अमरिना एक रूह कुरान की मिन अमरिना अपने हुक्म से मा कुंता नहीं थे आप तदरी जानते मल किताबो क्या है किताब वलल ईमानो और ना जानते थे कि क्या है ईमान वलाकिन और लेकिन जअलना हो हमने बना दिया उसको नूरन नहदी नूर नहदी हम हिदायत करते हैं बेही उसके ज़रिए से मन नशाओ जिसको वो हम चाहते हैं मिन इबादना अपने बंदों में से व इन्नका और बिलाशुबा आप लतहदी अलबत्ता रहनुमाई करते हैं इला सिरात मुस्तकीम सीधे रस्ते की तरफ। आयत नंबर 53। सिरातल्लाहिल्लज़ी अल्लाह के रस्ते की तरफ अल्लज़ी लहू वो अल्लाह की जिसके लिए है मा जो कुछ फिस्समावाते आसमानों में है व मा और जो कुछ फिल अर्ज़ ज़मीन में है अला अगार हो इल्लाह अल्लाह ही की तरफ तसीरुल उमूर लौटते हैं सारे मामलात। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह आयत नंबर 51। वमा काना लिबाशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वाहियन औ मिन वराए हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फ़यूहिया बेज़नि मा यशा ये किसी बशर के लायक नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर इल्हाम यानी दिल में अलका करके या पर्दे के पीछे से औ मिन वराए हिजाब या पर्दे के पीछे से औ युरसिला रसूलन या फरिश्ता भेजकर फ़यूहिया बेज़निही मा यशाओ और वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे वही करता है। इस आयत में वही इलाही की 3 सूरतें बयान की गई हैं। पहली ये कि दिल में किसी बात का डाल देना या ख्वाब में बतला देना इस यकीन के साथ कि ये अल्लाह ही की तरफ से है। दूसरी वही की किस्म पर्दे के पीछे से कलाम करना जिस तरह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कोह तूर पर अल्लाह ने कलाम की। तीसरी फरिश्ते के ज़रिए से अपनी वही भेजना जिस तरह के जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आते और पैगम्बरों को सुनाते रहे। फ़यूहिया औ युरसिला रसूलन फ़यूहिया बेज़नि मा यशा या फरिश्ता भेजकर और वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से अल्लाह जो वही करता वो पहुँचा देता। इन्नहु अलीयुन हकीम बिलाशुबा वो बुलंद मर्तबे वाला खूब हिकमत वाला है। आयत नंबर 52। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से एक रूह यानी कुरान की वही की। रूहन से मुराद कुरान मजीद है यानी जिस तरह आपसे पहले और रसूलों पर हम वही करते रहे इसी तरह हमने आप पर कुरान की वही की है। कुरान को रूह से इसलिए ताबीर किया गया कि कुरान से दिलों की ज़िंदगी हासिल होती है जिस तरह रूह में इंसानी ज़िंदगी का राज मुज़मिर है। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से एक रूह यानी कुरान की वही की। मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमानो ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ईमान क्या है। किताब से मुराद कुरान मजीद है
یعنی نبوت سے پہلے قرآن کا بھی کوئی آپ کو علم نہیں تھا، اور اسی طرح ایمان کی ان تفصیلات سے بھی آپ بے خبر تھے جو بعد میں آپ پر نازل کی گئیں۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی ان کو ملتی ہے جن میں ایمان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، وہ اس کو طلب ہدایت کی نیت سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی مدد فرما دیتا ہے اور ہدایت کا رستہ ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے جس پر وہ چل پڑتے ہیں۔ ورنہ جو اپنی آنکھوں کو ہی بند کر لیں، جو اپنے کانوں کو ہی بند کر لیں، کانوں میں ڈانٹ لگا لیں اور عقل و فہم کو بروئے کار ہی نہ لائیں، تو ان کو ہدایت کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ سیدھے رستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53 صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے رستے کی طرف، یہ صراط مستقیم اسلام ہے، اس کی اضافت اللہ نے اپنی طرف فرمائی جس سے اس رستے کی عظمت و فہامت شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راہ نجات ہونے کے طرف اشارہ بھی ہے، اس اللہ کے رستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، آگاہ رہو اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹنے والے ہیں، لوٹتے ہیں۔ یعنی قیامت والے دن تمام معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس میں سخت وعید ہے جو مجازات جزا و سزا کو مستظلم ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔